ሰላም በዚህ ቪዲዮ ሌክቸር ቻፕተር 30 ማክሮ ኢኮኖሚክስ ማለት ነው ኢኮኖሚ ፖሊሲ ኢን አን ኦፕን ኢኮኖሚ የተለያዩ ኢኮኖሚ ፖሊሲዎች አሉ ኦፕን ኢኮኖሚ ወይም ኢንተርናሽናል ትሬድ በሚኖርበት ጊዜ የሚለውን ያለውን ኮንሰፕት እና ያለ ማለት ነው so here are the basic concepts in macro economics about the economy policy in an open economy right so open economy ምንድነው right economy open ነው ስንል ምን ማለታችን ነው so an open economy is one that engage in international trade right ዓለም አቀፋዊ የሆነ ግንኙነት ያለበት ማለት ነው right and has financial transaction with the rest of the world right ከሌሎች ሀገሮች ጋር financial transaction ማለት ስንችል ማለት ነው right it allows the flow of goods service and capital across its border ስለዚህ ደግሞ ከድንበር ዘለል የሆነ ንግድ የምርትና አገልግሎቶች የተለያየ ካፒታሎች ፍሎ እንዲያደርጉ ያደርጋል ማለት ነው የኦፕን ኢኮኖሚ የምንለው right so an open economy is just characterized by free flow of goods and service and capital between countries and it engages in international trade and has interaction with other economies ይሄ ደግሞ ኢኮኖሚ ጉድና ሰርቪሶች ምን እንዲያደርጉ ያደርጋል ፍሎ እንዲያደርጉ ያደርጋል ከሀገሮች ማለት ነው and also international trade አለ ማለት ነው ስለዚህ ሀገሮች ከሀገሮች ጋር ኢኮኖሚያዊ የሆነ interaction ግንኙነት እንዲኖራቸው ያደርጋል ማለት ነው so that's one is trade policy what trade policy refers to the regulation and this measure implemented by a government to manage the flow of goods and or import and export እንግዲህ ኢምፖርት እና ኤክስፖርት በመናደርግበት ጊዜ ያለ ፖሊሲዎች አሉ የተለያየ ህግና ደንቦች ማለት ነው በሀገሮች መካከል ያለ እነዚህ ትሬድ ፖሊሲ እንላቸዋለን right government can adopt protectionism measure like tariff quota and subsidies to protect domestic industries or liberalize trade and foster international competition እንግዲህ government ምን ሊያደርግ ይችላል protectionist measure ሊጠቀም ይችላል እነዚህ ታሪፍ ኳታ ሰብሲዲ የምንላቸው ነገሮች በመጠቀም ኢንተርናሽናል ኮምፒቲሽን ላይ ውድድሩን ሊያፋጥን ይችላል ማለት ነው ሀገር ውስጥ right ወይም ሀገር ውስጥ ያሉ ቢዝነሶች እንዲጠቀሙ ወይም ኮንሱመሮች እንዲጠቀሙ ማድረግ ይችላል ማለት ነው እነዚህ ሲስተሞችን በመጠቀም exchange rate policy right exchange rate policy is a decision making process by which government determines the value of its currency related to other currency እንግዲህ አንድ አገሮች ንግድ በሚያደርጉበት ጊዜ ከረንሲ አላቸው የተለያየ ከረንሲ አላቸው ለምሳሌ ኢትዮጵያ ከአሜሪካ ጋር ግንኙነት በመታረግ ወይም የንግድ ልውውጥ በመታረግበት ጊዜ የዶላር እና የብር ምን አለ ሬት አለው ኤክስቼንጅ ሬት አለው ያን ነገር ዲተርማይን የሚያደርጉበት ፖሊሲ ነው ማለት ነው ህግና ደንብ right so governments can choose to operate under either fixed ሊሆን ይችላል ወይም fixed exchange rate system where the value is fixed against another country or a basket of currencies or floating exchange rate ሊሆን ይችላል ወይም fixed ሊጠቀም ይችላል ወይም floating exchange rate system ሊጠቀም ይችላል ማለት ነው right fixed exchange rate ማለት ቋሚ የሆነ ማለት ነው but floating exchange rate ነው ሆነ ማለት ግን ምንድነው በማርኬቱ ነው ዲተርማይን የሚሆነው ማለት ነው ማርኬቱ ባለ የከረንሲ መጠን የዲማንድ እና የሰፕላይ መጠን ዲፔንድ ይሆናል ማለት ነው right so the other one is capital mobility ደግሞ እነዚህ ጥሬ ዕቃዎች ሊሆን ይችላሉ ካፒታሎች ሙቭመንታቸው ስናይ እንቅስቃሴያቸው ከሀገር ውጭና ውስጥ የሚለው ነገር ማለት ነው so capital mobility refers to the ease with which financial assets such as stocks bonds and loans can move across borders right እነዚህ ነገሮች ከቦርደር እንዴት ነው ሙቭመንት የሚያደርጉት የሚለውን ነገር የሚያሳይ ነው ማለት ነው so in an open economy capital mobility can be high allowing individuals and firms to invest in foreign countries or access foreign investment easily ነው እንግዲህ open economy ላይ capital mobility ሊኖር ይችላል ማለት ነው ወይም allowing individuals and firms to invest in foreign countries right so the other one is monetary policy the monetary policy እና physical policy more አይተናቸዋል ግን more ናቸው እዚህ monetary policy ምንለው the action taken by central bank to influence the supply of money ነው supply of money determine ለማድረግ የሚጠቀመው central bank የሚጠቀመው ስትራቴጂ ነው interest rateዎችን inflation በኢኮኖሚው ለመቆጣጠር የሚጠቀመው ስትራቴጂ ነው ማለት ነው so in an open economy the central bank
needs to consider the effect of its policy on the exchange rate as changing this interest rate may obstruct or discourage capital flow. እንግዲህ በኦፕን ኢኮኖሚ ላይ እነዚህን ሞኔታሪ ፖሊሲ ምን ይጠቀማል ማለት ነው? እነዚህ ኢንትረስት ሬቶችን በመጨመርና በመቀነስ ኢንከሬጅ ወይም ዲስከሬጅ ማድረግ ይችላል ካፒታል ፍሎ right. The other one is fiscal policy. Fiscal policy refers to the use of government spending and taxation to influence the level of economic activity ነው። መንግስት የተለያዩ ስፔንዲንጎችን በመቆጣጠር ታክስን በመቆጣጠር የሚጠቀመው ፖሊሲ ነው ማለት ነው። ሶ እንግዲህ በኦፕን ኢኮኖሚ ደግሞ ፊስካል ፖሊሲ can have implication for the exchange rate and trade balance right. For example, expansion fiscal policy ከሆነ may lead to increased import and depreciations of currency ሊሆን ይችላል ማለት ነው። The other one is current account. So the current account is just a component of the balance of payment and measure the flow of goods and services, right? And the income between country and the rest of the world ማለት ነው። So in an open economy, a current account deficit implies that a country is spending more on input or import and investment than it is earning from these exports and receiving in the income from overseas assets, right? So there's one capital account, right? Capital account. So the capital account is another component of the balance of payment and record the flow of financial transaction between countries and the rest of the world. It includes capital transfer, maybe foreign direct investment, portfolio investment, changing reserve asset ምንላቸውን የሚቆጣጠር ነው ማለት ነው። That is policy coordination. የፖሊሲ ኮኦርዲኔሽኖች ስናይ an open economy, just policy coordination between central bank and the government is often just crucial to ensure a stable economic environment. ስለዚህ እንግዲህ በኦፕን ኢኮኖሚ ላይ የሴንትራል ባንክ እና የገቨርንመንት ኢንተርቬንሽን ምን ማለት ቁርኝት በጣም አስፈላጊ ነው ለኢኮኖሚያዊ ውህደት ማለት ነው። So this coordination helps avoid conflict between monetary and fiscal policy and ensure effective management of exchange rate and capital flow. ይህ ማለት ምን ማለት ነው? ፊስካል ፖሊሲ እና ሞኔታሪ ፖሊሲ ተመሳሳይ ማለት ስቴብል የሆነ ውሳኔ እንዲወስኑ ያደርጋል ማለት ነው። So the other one is international institutions, right? International institutions. So international institutions such as International Monetary Policy, International Monetary Fund, IMF, World Trade Organization, WTO, just play significant role in promoting cooperation and resolving disputes among countries now, right? The other one is they also provide policy advice and financial assistance to help countries manage their economies in an open global context, right? So these are just basic concepts in macroeconomics about the economic policy in an open economy. So understanding this concept allows these policymakers to just make informed decisions to achieve desired economic goals while accounting for the impact of international trade and capital flows. So ይህን ይመስላል ማለት ነው። በሚቀጥለው ቻፕተር 15 የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ቻፕተር 15 ማክሮ ኢኮኖሚክ ሞዴል ኤንድ ቲዮሪስ ሚሎች እናያለን ማለት ነው። ሶ የቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ይህን ቻናል ሰፖርት ማድረግ ትችላላችሁ። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ድሮፕ ማድረግ ትችላላችሁ። ቪዲዮን